Excuse me. Hi. I'm Interpol. Alice. Alice. Aduh. Alice. Alhamdulillah. Yes. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. What happened? No, nothing happened. You just follow us, okay? Okay, let me change. Dia mau ganti baju. Oh, Oh, dia lari. 什么事情？什么事情？ tangkap komandan. Ya. Siap. Let me change my clothes. Not control. You can change your clothes later in the office. Okay. Oh, Pak Ete ya? Makikita nga sa actual na video na kuha ng Indonesian police na nakapangtulog pa si dating Bamban Mayor Alice Go. Nag-request nga siya kung pwede muna siyang magpalit ng damit. Let me change my clothes. Not control. You can change your clothes later in the office. Makikita din na ang paghuli sa kanya ay kagaya ng mga kriminal.